हेलो गाइज तो आज आम लोकल टीम ऑक्शन होची देखा जाऊ किए केते टंका बिक्री होचंदी मु आपन देखौची आसंतु जानिबा किए केते टंका रे जाउचंदी हां चलो स्टार्ट चलो हां चलो एबे टॉस हबो किए जे जितबो सी आगे राखिबो हां मु एटा पके देली सेटा आइला देखिलो केडा किबो केडा कोन ना 5 स्टार्ट कर 5 लाकी उतो हला हेड इट इज लॉट नंबर बैक है लॉट नंबर 5 और कोई भी कौन दे 6 केते भावेले भाला बडे किछ मिला नहीं मिलन भाई बेस्ट प्राइस बेस्ट प्राइस केते 5 और बेस्ट प्राइस लिस्ट है बेस्ट प्राइस अछि हमर 500 टंका काउंट किछ नहीं काउंट 2000 करो हां ओडा कोडा को तुम गुड पछपड़े पड़ा तू धरि जे तू कहियो छु रोबे ना वीडियो जे मारा पिटा करो रे भाई जेल पळेबू नाकुर बेस्ट प्राइस है मिला नहीं बेस्ट प्राइस 5 5.5 नो धीरे कहां से 6.5 7.5 8 9 बड़े हॉट बे केते बोले मिलन भाई जाते 9.5 टंका रे 9.5 ताली 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 मारो यस यस तरुण भाई तरफ जाते हुए तरुण भाई तरफ जाते हुए तो मिलन भाई तरुण भाई पाकू जाउचंती 9.5 टंका 9.5 टंका रे बुलेट रे हां 9.5 कोटी ठीक है रखो कालू चार देखते केते भीतर कह दे हाँ। 16 चार एवान सब हां एक डिजिट सब कर बबलू बबलू देखिए बबलू हमर केते टंका जाउचंती बेस्ट प्राइस अछि 500 टंका आशा करछि 500 टंका ऊपर को जीवो 8 बेस्ट प्राइस हां 5 नहीं कितना? नहीं 6 और 4 काट के को केते मोटा हो उड़ा की ना फर्स्ट हां तू डाकिबो आप 8 आप 9 आप 9 10 अछि बेस्ट 10 लेनी तकर रेट तमे खेलिबो के जल्दी को टाइम टाइम जाउची अरे टाइम जाउची 3 सेकंड पर अरे टाइम जाउची जल्दी को एते टाइम हेले से तांको बिक्री जबे आप तो देखो तो बबलू हमर कस्टमर बिक्री हेले 10.5 ओह माय गॉड 10.5 टका बबलू गले ताली मारो चल जल्दी ए बहुत खुशी एते दिन पर 10 टका रु 10.5 टका को जाइथिबारु धन्यवाद आदित्य धन्यवाद टीम मोबाइल विश्वास बनो और ठीक। नंबर कौन को हां 1 ରୁ 16 ଭିତରେ 16 1 7 हला ओमन बेस्ट प्राइस सही 5 टका अमन बेस्ट प्राइस 500 टका बेस्ट प्राइस लिस्ट देखि दिलो तो टिके चुप मत तो देखो ये सब समस्त बेस्ट प्राइस अच्छी सबुठू अधिक अच्छी तरुण और आदित्य राहुल। आ राहुल भी अच्छी तापर हमर विकास भी अच्छी सबुठू कम के अच्छी 3 टका सत्य तो एटा होछ हमर बेस्ट प्राइस तो आसंत भी जानिबा हमर अमन अछि ना तो अमन को बे की डाकिए फास्ट आदित्य आदित्य डाकिए 5 ना हां बेस्ट प्राइस 500 टका बहुत राइट एंड 5.5 राइटर बोलो बैट्समैन भी अच्छे से हमर कोनता कोन जब जे बिक्री डाके ता मन से बोला करेला वो मिलन भाई लेछि ना जल्दी 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 6.5 ना 6 छह पहिला बा करो 6 रे ना अच्छा। 6 रे ना तो 5 रखती में 5.5 6 छह तो अमन हमर गले 6 टका ताली मारो ये कोन आज ओमन को छाड़ देला हम बुझी पारली जे एक्चुअली नेक्स्ट मोटा को कोन नंबर का बबलू कत तो बिक्री हां बबलू मो नंबर ना 1 ରୁ 16 ଭିତରେ मोर तो पूरा पूरी सबटा भलो नंबर हैला 9 9 ना 9 नंबर 9 9
ସତ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ଚଷମା ଏଟା ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କି ନା ସତ୍ୟ ଚଷମା ଆମର ଏଠି ଦିଟା ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରୋଡ଼ପତି ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଷମା ସତ୍ୟ ତ କିଏ ଡାକିବ ଏବେ ତରୁଣ ତିନିଟା ବେଶ ରହିଲା ସତ୍ୟର ବର୍ଷା ହେଲା ଏ ଶୁଆ କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ସତ୍ୟ କରୋଡ଼ପତି ସିଏ 5 ଟଙ୍କା ବାଲା କିଏ କରୋଡ଼ପତି ନା କୋଉ ନା ନା ସତ୍ୟ ଆମ ସତ୍ୟ ଚଷମା ନା 3 ଟଙ୍କା ଅଛି 3 ଟଙ୍କା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 3 ଟଙ୍କା 3 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ କିଲି 6 ବାପରେ ବାପ ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲୁଛି 8 ବାପରେ ଇଆଡେ ବାପ ବୋଲେ 8.5 ଇଆଡେ ବୋଲେ 9 କେତେ ଗଲା 9 ରେ ଗଲା କି 9.5 9:30 साढ़े 9 में जाते हुए କିଏ सत्य भाई ये भी मुंह नंबर चालू जाओ साढ़े 9 गला मुंह कर भी हां सत्य तो 9:30 रे हां ताली 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 9:30 गला ताली ताली नंबर हम कहते हुए आगण जल्दी कहबे 7 कोहा ला 7 18 16 ଭିତରେ ତ ନମ୍ବର 18 15 ଆଜି ଏମାନେ ହଁ 15 ହଁ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ଦେଖିଲା 15 ଦେଖିଆ ପରେ ଦେଖିଆ अब 15 କିଏ ବିକାଶ ଜେନା ଜେନା ଆସିବ ତ ଜି ତାକଟା ସେ ଏଠି ଖାଇବ ବା ଆଚ୍ଛା ବିକାଶ ଯେ ଜେନା ପ୍ରାଇସ୍ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ मतलब ଅଛି 5 ଟଙ୍କା के बोले 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 5 7 କେତେ 9 जल्दी जल्दी लाଗୁଛି इंटरेस्ट नहीं ठीक अच्छे तो विकास ना गले 9 टंका रे ताली ताली ये ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏଇଠି ବସି ଖାତା ଦେବୁ ତୁ ଆଉ ଡାକିବୁନି ତୁ नहीं तो ताले समय एपड़ा मैं कहू छी नेक्स्ट नंबर का 16 16 ତମେ ସବୁ ଏପଟେ ଯାଅ ଏ ତା ପଛରେ तू आडा कर ମୁରଲି मुरली ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ 5 लेफ्ट हैंड बैट्समैन मतलब है ना राइट हैंड राइट है हां 5.5 राइट हैंड ना राइट हैंड 6.5 आई मुंह कर जल्दी जल्दी 7.5 7.5 8 पिलाटी भल पिलाटी 8 तो मुरली हमर गले 8 टंका रे ताली ताली डाकू जी हो आनी ଆଜି ଭାଇ ନମ୍ବର ଉଠ मु कहूची नंबर एक 1 ଭରତ ए वीडियो छोड़ाओ एक नंबर के भरत ओ माय गॉड यस 3 टଙ୍କା बेस प्राइस 3 टंका 3.5 3.5 4.5 ये चलियो मत लागले चलियो ये ମୁଁ ଡାକିଛି 4.5 ରେ 5.5 छड़ दे भाई छड़ दे 6 6.5 लागुचे गेम लम्बा चलिबो बे 6.5 अछि बे प्राइस ପବନ ଟୋରିଆ ରେଟ୍ ମତାର 6.5 7 छड़ देला तो हमर छड़ देला कोनिया ना भरत भरत गले 9 टंका रे ना 7 टंका सॉरी 7 टंका रे ताली 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 7 टंका रे ताली 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 जल्दी करना तुमको आउट कर तो टीम तो बबलू ताको तो काली आउट कर तो टीम रे का आउट करबू तू पर मत करबो देखिया नेक्स्ट नंबर हां नेक्स्ट नंबर का हां मु कह दउ छी ସତ୍ୟ ଆଉ ଦେବି मु कह दउ नंबर का पड़ेला 1 ରୁ 16 ଭିतर नंबर का ना 9 सॉरी 10 ରାହୁଲ राहुल ए बोल से लाइट को देखा दो देखियो ना तो राहुल बेस्ट प्राइस 3 टंका अछि 3.5 3.5 तो राहुल हमर गले 3.5 टंका ताली ताली ये
ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଗରେ ଖାଅ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା କେତେ ଖାଇବ ପିଲା ବନାଅ 10 ନାଇଁ 10 कहला परा 13 ସତ୍ୟ କରୋଡ଼ପତି सत्य करोड़पति बेस्ट प्राइस केते 5 टंका କେତେ ପାଞ୍ଚ 5 बेस्ट प्राइस 5 ସେଟା କି ମୁଁ ଡାକିବି ନା ହଁ 5 ଡାକୁନୁ हां 5 कहला पासे ହଁ ଡାକିଲୁ 8 8 टंका तो सत्य करोड़पति गले 8 टंका रे ताली ताली ये मारू ताली नेक्स्ट नंबर के डाकियो नेक्स्ट डाकियो मोटा 12 ବିକାଶ विकास के ସେମିତି ନା करोड़पति ଆଉ ଆମର ପିଲା ମୁଁ ଡାକିବି ନା अच्छा विकास हमर बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन बेस्ट प्राइस मतलब 10 टंका बोधे 10 10.5 केते 15 15 17 22 23 24 26 विकास गले 26 टंका ताली ताली କଣ ଥିଲା नेक्स्ट नंबर 11 लगुच पैसा सरीला आ केते बाकी अछि आपनकर छाड़ एसो दिन देखि हेबनी सब लास्ट बाजिबो नेक्स्ट नंबर कोन दो मुई कह दउची की कहबो ना मुई कह देबी नेक्स्ट नंबर 3 3 ରାଜୀବ ଭାଇ राजीव बेस्ट प्राइस केते 5 टंका चलियो ठीक अछि आशा कर 5 ऊपर जीवो पान बार राजी भाई ना हाँ सर ये 10 10 टंका टंका लागबो ये 10 टंका देख दे आओ 14 14 मिनिट ପାଇଁ ଲକ୍ ହେଇ ଯାଉଛି କି 14 टंका छी मुने 14 नहीं करू जो बुझिला 14 मुने 14 कोआ जी आशीष मुड़ा की ना बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन 5 टंका ये आशीष 5 टंका रे गला ताली 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 थैंक यू नहीं 5 खुशी रे भाई वो नेक्स्ट नंबर 5 नंबर बणु बणु देखि बणु से भी अछि केते आर बेटे दिना केते बेस्ट प्राइस 2 टंका 2 टंका बेस्ट प्राइस रखिलु हां साढ़े 2 टंका बणु 2.5 टंका ये ताली ताली 2.5 ताली मार भाई 2.5 जाई छी हला आज कपड़ हले तो 13 टंका ही बोधे राइट मार दो ହଁ 1300 11 11 के लक्ष्मी नारायण मुन्ना भाई पृथ्वी ओ माय गॉड पृथ्वी पृथ्वी 10 ना बेस्ट प्राइस 10 बेस्ट प्राइस 10 ठीक लाइन रो माने वेट कर माने मुड़ा की ना 15 बाप रे बाप स्टार्टिंग 15 लाणी 20 लागुच बहुत आकु जीवो 25 बाप रे बाप 35 ओहो भाई पैसा ना 35 तो डाकिबो 28 आओ पैसा कम पूरा टोटल लिखी करे तो पिला भी हे ना मोर 28.5 सरला बाकी पिला सब पैसा खत्म
खत्म अच्छा तार बेस ତ୍ରୁଟି ତମର ହେଲା ବାକି ହଁ। ପିଲା ଅପସନ୍ କୁ ଆସିବେ ଆଉ ଇଏ ଗଡି ଯିବ ତ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 28.5 ରେ 28 ଅଛି ନା 28.5 ହେଲା ନା ହଁ ଠିକ ସରି ତ ପୃଥିବୀ ଗଲେ ଆମର 28.5 ଟଙ୍କାରେ ତାଳି 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 28.5 ଟଙ୍କାରେ ଗଲେ ନେଲା କି 28.5 ରେ ନା ନେକ୍ସଟ କହିବି ଆଠ ଭଲ ଅଛି ଦିଟା ଭଲ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେ ଏଇ ଦିଟା ଫିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଭାଇ ପଇସା ସାରିଲି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ତାକୁ 17 ଯାଇଥାନ୍ତେ ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ ଆଠ 10 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଛି ଜାଣିଛ ତ ନାଇଁ ଆଠ ସେଇ ପଟେ ଯାଏ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ଭାଇ କାଳ ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼ ତମର ଇଏ 8 ନମ୍ବର କ୍ୟାନ୍ସଲ ଏଇ ସେପଟେ ଉଠା ତ ଖାଲି ଏଇ ବବୁଲ ଏପଟେ ପଳା ତ ଆଠ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଯାଇଛି କେତେ କେତେ ବାକି ଅଛି ମୁଁ କେତେ ଦୁଇ ଆରେ ଅଛି ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଖାଲି ଦୁଇ ବାକି ଅଛି ହଜାର ଦୁଇ ର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ଦିଟା 16 ଥିଲା ବା ହଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଥିଲା କିଏ ଅଛି କି ନା କି ଦୁଇ 2 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି ଛୋଟ କାଳ ଅଛି ଛୋଟ କାଳୁ ଏ କେତେ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 2 ଟଙ୍କା କେନ କମିଲେ କେତେ ଅଛି ଭାଇ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତମର ଦେଖ ନା ଖେଳୁନ କଣ ପାଇଁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ନାହିଁ ର ଟିକେ ମୁଁ ଆରେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖେ କି ରହିବ ଡବଲ ବା ଏଠି କୋଡେ କହି ଦିଆ 4 5 6 7 8 ଡବଲ ଖେଳିବ ତମେ ର ଟିକେ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 8 ତ ଅଛ 16 ଜଣ ତ ହେଇଗଲେଣି ଅଲରେଡି ତ କି ନମ୍ବର ଛୋଟ କାଳୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଣ୍ଟୁ ହେଲା ସେଟା କି ନା ଏନେ କାଳୁ ବାହାରିଛି ନା ছোট କାଳୁ ଛୋଟ କାଳ କେତେ ଟଙ୍କାର ବେଶ ଦେଇ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 2 ଟଙ୍କା ହଁ ଦୁଇ ଶୁଣେ ଯା ଛୋଟ କାଳୁ 2 ଟଙ୍କାରେ ତାଳି ତାଳି ଏ 2 ଟଙ୍କାରେ ଗଲେ ପିଟୁଆ ଗୁଡ କରିଦା ପିଟୁଆ ତ ଅଫନାଦି କହିଲ ଲେଖିର ବିନା ମୋର ଏ ପିଣ୍ଟୁ ଆସିବେନି କାଇଁ ହଁ କର କେତେ ଟାଇମର କେତେ କଣ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଦେଖ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 2 ଟଙ୍କା ସେଦିନ କରାଇଥିଲା ଭାଇ এটা ଆଜି ଏଡିଟ୍ ହେବ କାଲି ଛଡ଼ା ହେବ ତିନ 3 ଟଙ୍କା ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 3 ଟଙ୍କା ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତ କି ଡାକିବ ତରୁଣ ଡାକିବ ଡାକ ମାନେ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟ ପିଲା 3 ଟଙ୍କା ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ ସେଇ ତ ଅଛି ବେଶ ପ୍ରାଇଜ 3 ନେଇଗଲ ତ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଗଲେ 3 ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ତାଳି ତାର କେତେ ବଞ୍ଚିଲା କହ ହେଲା। ଦି ଜଣଙ୍କର ମୋର 26 ଅଛି ତାର ବି 26 ଅଛି ଆରେ ବାସ୍ ଏଇଟା ବାବା 2 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇଥିଲ 26 ତମ ଦୀପଣି ହବ ଭାଇ ପଇସା କରେକ୍ଟ ଦି ଜଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ବସିଲା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହିଁବି ଦେଖି କେତେବେଳେ କି ଯୋଉ ପିଲା ଆସିଲେ ଦିଟା ଗୋଟେ ଆମ ସେ ଟପିବାଲା କାଲି କହୁଥିଲା ରହୁନୁ ସେ ଟପିବାଲା ସେମାନେ ଦିଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିବ ଆଲମିରା ଫିଫ୍ଟି ସେଠୁ ଦିଟା ଆସିବ ଟୋଟାଲ 4ଟା ପିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଆସିବ କି ସିଏ ଆସିଲେ ତ ମଜା ଅଛି তুমি দীপট রই জানো ভাই সেমারে ডিভাইড করে দেবা সবুଠୁ বেস্ট ସେଇଟା ଅଛି ଆରେ ପିଲା ବେସ୍ରେ ଆସିଲେ ଯେତେ ଆଉ ପିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏପଟୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ 10ଟା ପ୍ଲସ୍ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦି ସାଇଡ୍ ହିଁ ରହିବି ହେଲା ୱାନ୍ସ ଧର 10ଟାରୁ କମ୍ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ମୁଁ ସେ ଟିମ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବି ବିନା ପଇସା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖା ହବା ଆମେ ଆଜି ଧର ଟିମ୍ ଖେଳ ଟିମ୍ ପଡ଼ିଆରେ। ଦେଖିଲେ ଟିମ୍ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହବ। Yes. ଆରେ ଇଏ ହବ ତ ଆମର ଟିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜିର ଟିମ୍ 2000 फालतू बैट्समैन ତ ଦେଖା ହବା ଆମେ ଆଜି ଫିଲ୍ଡରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମର ଟିମ୍ ବନା ସରିଲାଣି ଟିମ୍ ବନା ସରିଲାଣି ତ ଆଜି ଆମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି ଆଉ କିଏ ବାଜି ମାରୁଛି ଲଗଉଛି ବାଜି ମାରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ